जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, खुर्रम महमूद बात कर रहा हूँ। फ़िनका माइक्रो फाइनेंस बैंक नियर मोती मस्जिद लियाकत रोड रावलपिंडी से। राजा बाज़ार में हमारी ब्रांच है। अच्छा, आजकल जो है एक हमारे पास पॉलिसी आई हुई है बड़ी अच्छी, जिसको कहते हैं गोल्ड लोन रोल ओवर। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को ब्रीफ़ करना था। एक्चुअली बहुत से क्लाइंट मेरे पूछ रहे हैं, ख़ासकर जो रिपीट क्लाइंट है उनके लिए फैसिलिटी है। बहुत से क्लाइंट मेरे पूछ रहे हैं कि ये रोल ओवर की पॉलिसी क्या है और उसको जो है ना किस तरह अवेल करते हैं, क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। उसमें बेनिफिट्स इस तरह हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तूं 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 तूं
जी, ये मेरा फ्लायर है, ठीक है। और ये जो है हमारे ब्रांच का एड्रेस है, ठीक है। और ये जो है ना थोड़ी सी डिटेल है उसकी ना, कि आपने अगर रोल ओवर करवाना हो तो ये वैसे न्यू क्लाइंट्स के लिए कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स तकरीबन बाद में भी यही चाहिए होते हैं कि ओरिजिनल जो है ना उनका आईडी कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, बिजली का बिल, और जो पिछले 2 नेक्स्ट ऑफ किन जो उनके पहले लगे थे ना, उसी नेक्स्ट ऑफ किन की ना दोबारा एक आईडी कार्ड की कॉपी, और हो सके तो साथ एवेल्यूशन का पेज बल्कि साथ जो है ना साथ लाजमन लेकर आएँ, जो पिछली गोल्ड के जो है ना एवेल्यूशन का पेज है, ठीक है। यही मैंने आपको तफसीलात से बताना था, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक, अल्लाह हाफिज़।